अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद सकलाल। आप देखें निज़ाम टीवी। जी नाज़रीन, इस खिते में अमन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया में माना जा रहा है और स्पेशली हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हर जगह तबसरा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे उज़ैर अहमद जो कि CEO हैं हाफिज़ खाना गढ़ी शो के। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हमने किया जिसमें उन्होंने जो बातें की वो सच साबित हुई और आज अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक इज्जत का मुकाम दिया कि इस्लामाबाद में सारे फैसले हुए। तो जैसा क्या कहेंगे खिते में जो अमन के हवाले से पाकिस्तान का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। अल्लाह तो बड़ा बादशाह है। तो बात ये है कि ये जितना भी अमन के हवाले से पाकिस्तान ने ये सारा अल्लाह ने जो उसके ज़िम्मे लगाया एक काम अल्लाह ने लगाया ना भी, तो पाकिस्तान सुरखरू हुआ अपने उस तमाम एक्सरसाइज में, उस तमाम कामों में जो अल्लाह की तरफ से उसको लगे और उसने खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अमन की जो एक दाग बेल डाली और एक अमन का जो एक दर्स उन सब ने लिया पाकिस्तान से। वो ये लिया कि जंग रुकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता है कि लोग कोई कह रहा था जी ये तो पाकिस्तान डाकी का किरदार अदा कर रहा है, कोई पैगाम रसानी का कह रहा था वगैरह वगैरह, जो यानी वो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें वाली बात थी। लेकिन अल्लाह ने जब किसी कौम को इज़्ज़त से सरफराज करना होता है ना और उसका एक मुकाम बनाना होता है, उसको एक मर्तबे पे लाना होता है, तो बस वो फिर ऐसे रास्ते खोलता चला जाता है, दरीचे खुलते चले जाते हैं। और फिर देखें ये तीसरी मर्तबा है जो कि पाकिस्तान को तमाम दुनिया ने एक दफ़ा फिर माना है, यानी तीसरी दफ़ा। यानी पहली दफ़ा 74 में जब हमारे यहाँ इस्लामिक समिट हुई थी, आप सबको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान की गुड्डी बैजा हो गई थी और वो भुट्टो साहब का दौर था। बिल्कुल ज़रक़ानी भुट्टो साहब के दौर में ये हुई थी समिट है ना, और शहर लाहौर में हुई थी। शहर लाहौर में हुई थी और अल्लाह ने किस कदर इज्जत से नवाजा था डॉक्टर। हर बंदे की जो थी ना वो क्या कहते हैं टॉक ऑफ द वर्ल्ड था, टॉक ऑफ द टाउन नहीं मैं कहूँगा, बेशक पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का वो एक मौजू एक गुफ्तगू था इस्लामिक समिट जो हमारा हुआ था। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने जो हमारे पे बहुत ज़्यादा मेहरबानी की, मेरे पसंदीदा मेरे मोहतरम कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसमें आप सबको पता है कि बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उनकी वजह से आज हम एक एटॉमिक पावर बने। वो 98 था, 74, 98 और 98 में जो वो 28 मई को जो ब्लास्ट हुए, आपको पता है मेरे मोहतरम सुनने वालों देखो कि उस वक्त मेरा ख्याल है क्लिंटन थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन US के। आज उन्होंने फ़ोन किया, 5 फोन डॉक्टर फ़ोन किया कि रोके दी कि जिन्हें मर्जी पैसे ले लो, हाँ ऐ ना करो काम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं अब हो सकता। अच्छा मुझे अब याद आ रहा है प्रेसिडेंट क्लिंटन के फ़ोन से कि हमारे जो उस्ताद गिरामी हैं अताउल्लाह कासमी साहब उन दिनों नॉर्वे में पाकिस्तान की तरफ से सफ़ीर थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो नॉर्वेजियन हुकूमत ने उन्हें कहा थी कि आपकी मेहरबानी आप अपने मुल्क से कहें कि वो एटॉमिक ब्लास्ट ना करें, ठीक है, इससे खित्ते में ये होगा और वो होगा। तो उन्होंने एक कहा जी कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। वो कह जी करे, वो कह जी कि आप ये बताइए कि इंडिया जो कि हमें हमारे लिए सांस लेना जो है वो दुश्वार करे दे रहा है, अगर इंडिया ने कभी अटैक किया पाकिस्तान पर तो क्या नॉर्वे पाकिस्तान की मदद करेगा? तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया नहीं। तो बोल जी थैंक यू वेरी मच। तो अब बात ये है कि सर पहला ये हमारा एटमी मुसलमानों में पहला एटमी जो हमारा था कि पूरे मुस्लिम कंट्री में हुई है डॉक्टर साहब कि पहले मुसलमान मुल्क को अल्लाह ने एटमी पावर एटमी सलाहियत से नवाजा और वो हमारे पास जो एटमी ताकत है वो दुनिया के सबसे सुपर तरीन यानी कि जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एडवांस
ہمارے پاس ایٹمی وہ ہے بوم، یہ جو بھی. اچھا اب 74 98 اب ہم آ جائیں گے 2026 کی طرف. تو اللہ پاک نے دیکھیں یہ اللہ کے کام ہیں. اللہ نے پاکستان کے لیے عزتیں لکھنی تھیں، عزتیں دینی تھیں. وہ لوگ جو فون نہیں اٹھاتے تھے، وہ لوگ جو کہ ہمیں کئی کئی گھنٹے کھڑا رکھتے تھے. ہاں جی. ایون امریکہ کے صدر بار بار یہ کہتے تھے کہ جناب میں نے انڈیا اور پاکستان میں جنگ رکا کر بڑا نقصان ان سے بچا دیا میں نے. تو آج دیکھیں کہ اللہ نے کرم کیا کہ ان کے لیے ثالثی کا کردار ہمارے ملک کے ذمہ آیا. ہم نے خود کیا ثالثی کا کردار الحمدللہ. اور آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمیں لفٹ نہیں کراتے تھے، فون سننے کو تیار نہیں تھے، تھوڑے سے پیسے ہمارے پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھنے کو وہ لوگ تیار نہیں تھے. اور آج اللہ پاک نے ایسا کرم کیا ہے، ایسا فضل کیا ہے 2026 میں کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک تباہی کے بڑے دھانے سے بچایا ہے. ایک تباہی کی طرف جو دنیا جا رہی تھی، آپ یقین کیجئے کہ جب میں سوچتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ کیا ہوتا. لیکن ایرانی قوم پہ بھی سلام ہے، سلام سلام سلام. تو سر کیا کہیں گے آپ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے کردار کو اور ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جو کردار ادا کیا اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سید اعظم منیر کی آپ شخصیت کا اگر تھوڑا سا جائزہ لینا تو وہ ایک جادوئی ایک شخصیت کے مالک ہیں. چوڑا پیشانی، چوڑی بادامی آنکھیں جناب، وہ آنکھیں بھی وہ روبدار شخصیت بالکل. وہ جو بولتی ہوئی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ مرد و زن دونوں میں ہوتی ہیں، لیکن خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. اب ان کی آنکھیں دیکھیں نا تو بادامی، وہ جس کو کہتے ہیں نا شاید چشمے آنکھوں، اور جناب اور پھر ہلکی ہلکی مونچھیں خشخشی سی. تو وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے نا، وہ تو جو بندہ دیکھتا ہے نا وہ تو پہلے ہی آدھا تو وہ ویسے ہی رام ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اور ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے، وہ ایک پولیٹیشین ہے. پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے یہ سارا کہ وہ ہر معاملے کو جو ہے نا وہ سیاست کے ساتھ ٹیکل کر کے اس کو قابو کر رہے ہر چیز کو. تو یہ اللہ نے ہمارے پہ ایک بہت بڑا خاص انعام اللہ نے دیا ہے. ہمارے جو جن کے پاس ملک کی باغ دوڑ ہے ان میں ایک سید اعظم منیر ہیں اور ایک جناب ہمارے محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا اس میں جے ڈی وینس صاحب کا کردار کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ یار میرا تو وہ بڑا فیوریٹ بندہ ہے، اور اس نے ابھی تقریر میں بھی کہا ہے کہ ایک میری انڈین بیوی اور ایک عاصم منیر، مطلب ایک پاکستانی، تو وہ فیوریٹ اس نے قرار دیا ہے. اور نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 مہینوں میں سب سے زیادہ جو بات ہوئی ہے میری وہ عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز حکمت عملی، ابھی ایران کے جو آئے تھے صدر جو ہے، ہاں جی، آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا استقبال ہوا ہے ہمارے تمام لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اسحاق ڈار صاحب پہنچے تھے. اسحاق ڈار صاحب کا میں بتاؤں ذکر آ گیا، بڑے دبنگ قسم کے وہ سیاستدان ہیں. انہوں نے اس کے اوپر یہ بھی کہہ دیا کہ جی اسرائیل پہ لعنت ہو انگریزی میں. اچھا، اور سب سے پہلے پاکستان نے حمایت کی تھی ایران کی بھی، ہاں جب یہ مسئلہ بنا. ہاں جی بالکل، یعنی کہ اس کی یعنی کہ سب سے پہلا ملکی ہم تھے. ایرانی صدر جب آئے، ایرانی صدر جب آئے، پروٹوکول کی ایسا خیر مقدم انہیں کیا گیا جو کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیں جو محسوس کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے شہباز شریف صاحب نے خود چھتری کھڑی کی، مطلب کہ شہباز شریف صاحب خود چھتری پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور ایرانی صدر طیارے کے بعد تشریف لا رہے تھے، اور اس میں آصف علی زرداری، آصفہ بھٹو، بلاول صاحب اور سارے لوگ، ساری کریم پاکستان کی ساری کریم تھی اس میں، پوری ان کے استقبال خیر مقدم کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح دیکھیں یہ ایک میسیج ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، سر یہ محبتوں کا پیغام پاکستان میزبان ہیں وہ خود آپ کے لیے چھتری لے کے کھڑا ہوا ہے. شہباز شریف آپ دیکھیں نا تو یہ عزت کی بات ہوتی ہے نا، یہ ایک میسیج ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سائلنٹ میسیج ہوتی ہیں. جس طرح جو وہ اپریل کے مہینے میں جو ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا تو جب عاصم منیر ان کو ملنے گئے تو جب جے ڈی وینس آئے اور ان کی ٹیم آئی پوری امریکہ سے تو انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی کہ جناب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں شانہ بشانہ اور میں ایک فوجی ہوں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور پھر جس طرح ایرانی ڈیلیگیشن کو جب یہ لوگ لے کر آئے ہیں ایران سے پاکستان کی طرف
जब मुज़ाकरात होने थे, उसकी भी एक बड़ी स्टोरी है कि वो सर जहाज़ अपना आगे लगा के और उसके बिल्कुल जो थे वो बंद करके आसार में अपने जहाज़ों के आसार में सारा उन्हें लेके आए। देखें कि इससे पहले भी जब सऊदी अरब में मसला होता है, पाकिस्तानी हमारी पाक फौज जो पूरी दुनिया में जो नंबर 1 खिलाई जाती है, हमारी फौज ने सऊदी अरब के साथ भी जो वादा किया, ये अल्लाह पाक का खास एहसान है। बेशक। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखिए, अभी जेनेवा में इनको थ्रेट था ईरानी डेलीगेशन को कि वहाँ पे कुछ हो ना जाए, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि आपका ए ब्लॉक है ना, जहाँ पर वो लोग रेजिडेंट उन्हें जो दिया ना, वो तो ए ब्लॉक में वो लोग थे, ईरानी डेलीगेशन रह रहा था, तो पाकिस्तान ने कहा जी ऐसी तरह नाल रवांगे, हम भी उसी ब्लॉक में रहेंगे बिल्कुल तुम्हारे साथ, कि तुम्हें एक तो ये ना एहसास हो कि हमने आपको अकेला छोड़ा है, और अगर कोई मसला होगा तो फिर हम दोनों हैं ना, फिर क्या मसला है, फिर तो कोई बात नहीं। और इसी तरह जब ईरानी डेलीगेशन जेनेवा से अपने मुल्क आने लगा था तो भी इनको थ्रेट था, तो पाकिस्तान ने इसराइल को ये कहा कि भाई ये तुमने कोई पंगा कर लिया ना तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम जहन्नम बना देंगे। सर एक अच्छे सालसी का किरदार यही होता है कि वो आखिरी टाइम तक जो ना साथ दे उसके। जब आपने सालस की बात की तो फिर वो देखें कि पाकिस्तान के किरदार साहब, ये तो पाकिस्तान से जो अल्लाह मियां ने काम ले लिया है ना उम्मत मुस्लिमा का, पूरी दुनिया का, इसकी तो खैर मिसाल ही नहीं ना मिलती। अच्छा, आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, आपका जो ब्रांड बड़ा मशहूर है लाहौर में, हाफिज उस खाना गड़ी शो, तो आप क्या देखते हैं कि ईरानी सर जब आए हैं यहाँ पर, आगे मिशन को किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान और ईरान के साथ जो ट्रेड होगी उससे क्या बेहतरी देख रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, अब तो वो वक्त है, वो जो एक दफ़ा किसी ने कहा था कि लोग पाकिस्तान आया करेंगे और जॉब तलाश किया करेंगे। अब भैया आप आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए पेट्रोल आपका एकदम नीचे आ रहा है, आपका जो है बाकी जो चीज़ें हैं ईरान के साथ जो गैस का मादा हो रहा है, ये पेट्रोल का सारा रिफाइनरी यहाँ लगेगी। आप ये बस चंद हफ्ते और देखिए, चंद महीने देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करमों और उसके फजल से पाकिस्तान होगा। और वो जो जिस तरह आसिम मुनीर साहब के पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, और हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिंदाबाद, और इनकी पूरी टीम जिंदाबाद। अच्छा, आखिर में नौजवान जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल, उनको क्या पैगाम देंगे आप? यार उनके लिए यही पैगाम है कि भाई जब तक आप कुछ करके नहीं ना दिखाएंगे कोई नहीं मानेगा आप। तो बात ये कि मेहनत करें। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे अपने भाइयों से कि यार मेहनत करो, और वो कहते हैं ना मेहनत करते रहो, कोई ना कोई आँख आपको देख रही है और इंशाल्लाह मंजिल मिलेगी। मेहनत रहेगा कभी नहीं गई जब आप मेहनत करते हैं। तो सर आखिर में एक शेर के साथ कि नहीं नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते विरान से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत दरखेज है साकी। और ये मिट्टी देखे ऐसी दरखेज है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान की सालसिया किरदार का नाम लिया जा रहा है। जी नाज़रीन, ये थे उज़ैर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज उस खाना गड़ी शो, जिन्होंने पहले भी हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के सालसिया वाले से बातें की और वो वही बातें सच साबित हुई। और आज भी उन्होंने जो पैगाम दिया नौजवान नस्ल को भी कि आप मेहनत करें, मेहनत और सिर्फ मेहनत। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद चिराल को दादी का फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।